তিনি চাশালো आम्बासा बुखास्तिनी नाइटिंगेल पारा इंग्लिश मीडियम जेबी रुंगको एनुअल स्पोर्ट डे तंगमानी आरो तिनी कायसा नाचक पान्दाते थंमुं बातायलायमुंनि बिसिंथि ख्लायै तिनी आम्बासानि नाइटिंगेल पाराओ एनुअल स्पोर्ट डे पालायजाखा तिनी कायसा पान्दाते कायसा थंमुंनि बिसिंथि ख्लायै तिनी ओ पान्दनो चाची सकमानि बिसिंथि ख्लायै जेंसायरिखा TTADCनि ILC कमिटिनि चेयारमैन सञ्जय देबबर्मा आकन संनतुयै हदानि सामुं तामनाय जुसेफ हालामसं अमनो रुखसावै ओ पान्दानो कितिंगै तिनी ILC कमिटिनि चेयारमैन सञ्जय देबबर्मा कगनारना थांगै सावै खनारिखा रुंमुं सिमिया साकदुक साखामते साकमां रंनबोजों काहाम तंनै थुंमुं गोबां खेमा थांनाय रुंबाय सिमि सिगांगै थांगै ओंग्लाक sakmang saktuk rungno bochung kahamma tonnai tei o thongmung rungni bisingti bochung nugui tongo chini hasteni siklarok dalbidal national international rungno khobui dalbidal thayo thangui batai tongo chini hasteni mungno swkangri tlangnani nai tongo obono bochung ma nainai rung surungmungo simichung tongkhakai engla sakmang sakdung phaijago bochung ma nahanai thongmungo bochung kabang khai yapre ma senai hinai botini saikna rekha Jatara Punggaham good morning. Ini itu Naitungai para incharge ni Saitu Mumbai. Ini ijaga kaisa ham ke naitotok khai songgajaka jung bishes khai ini ora Haimajak Phaika SMC committee ni chairman, tai Haimajak Phaika vice chairman, tai local ini social activist, sini Joseph Halambo Faisuk Phaika, tai jotta Haimajak mani bagui, kesal ni bu garjan ok tongora, dorkar, chung শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে sini খেলাধুলা শারীরিক যত্ন খেলানিবো जों नांगौ जों लेखाफोरा बायया लेखाफोरा সঙ্গে जों খেলাধুলাবো বিশেষ তিনি দরকার কারণ जों नंगौ খেলাধুলাनि মাধ্যমে তিনি যারা गोबां ন্যাশনাল টিম রগ পার্টিসিপেট খাयो जों केबो क्रिकेट ন্যাশনাল টিম जों সুযোগ मानियो केबो फुटबल थांनि सुजुग मानियो केबो कबाडि रग थांनि सुजुग मानियो आबागै जों दरकार এই যে লেখাপড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন খেলা রগ প্রতিযোগিতা খাইनायनि बागै